मस्त दयाकर खोलतु मिखा भविष्य वक्ता पुस्तक तार 6 पर्व 8 पद आम मध्य मिखाइल भाई अच्छा पढ़ा साहाଯ୍य करेंगे। मिखाइल 6 पर्व तार 8 पद मिखा 6 पर्व 8 पद। हे मनुष्य जहाँ उत्तम, हे मनुष्य जहाँ उत्तम से ताहा तुमको जनाई अछंती न्यायाचरण। कौन न्यायाचरण? अब देखिए जगतर अन्याय, दुर्नीति, भ्रष्टता, कलाबुजारी, असाधुता चली एबे केते होची अन्याय को ही न्याय बोली कहा जाउची, असत्य को ही सत्य बोली कहा जाउची, अधर्म को ही धर्म बोली कहा जाउची। एमती समय बास करूछु हमर पिला मन न्याय मागु छथि, हमको न्याय करो। पुलिस तांको ऊपर पानी छाड़ू छथि, लाठी मार मारू छथि, चाकरी दियो बोले मार, हमर पेपर काहे कि लिखेला बोले मार। चासी जाई कर कहू छथि आज्ञा हमको टिके न्याय मिलु, चासी को नहीं, को महिला को नहीं, जे मस्त अत्याचार करा जाउची किछ न्याय मिलु नहीं। किंतु कहा जाउची कोन, हे मनुष्य जा उत्तम से तुमको जणाई अछंती न्यायाचरण दया भलो पाइबा, न्यायाचरण दया भलो पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहंती, मोर प्रिय भाई भौणी माने में बेले बेले कहूछु प्रभु तुमको कोनटा लोड़ा प्रभु मैं तुमको आनी देवी राजा जोटा प्रभु कहले मते किछि लोड़ा नहीं। प्रभु को नोरिया लोड़ा कि कदली लोड़ा से तो बने छ हमर पे तुई खा मके किछि लोड़ा नहीं। प्रभु आज टिके खीरी बनाई देबी कि प्रभु तमर पे हमर प्रभु हमर हाथ खीरी भी खाई दे पूरी में लोड़ा नहीं ताको आमे ताको देला पर की औकात अछि तांकर दयारे टिके निश्वास दै छ भाई बंचु छु आमे तांकर दयारे बंचिछु आमे प्रभु को कौन देबो प्रिय माने ताको देला पर हमर औकात मिसा नहीं। से कौन कहउछंती हे मनुष्य जा उत्तम ता से तुमन को जणाई अछंती न्यायाचरण दया भलो पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर को सहित कौन लिखा जाउची नम्र भावरे तुम परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहते। मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर आम ठारू कोन चाहते, आमे प्रभु को देला भली आम ठारे कोन अछि। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक गोटे विषय देखिबा दरकार जे परमेश्वर हमको कोन कहिबा पई चाहंती। से गोटे विषय कहउचंती जे तुमे कोन करिबा अछि परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबा पई, परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबा पई ता छडा प्रभु आम ठारू आउ किछि चाहू नांती। कोन चाहउचंती जे पर आपण प्रभु को सहित चली पारिबे। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे गोटे भ्रष्ट जगत रे वास करूछु जोठी मंदता, दुष्टता, घृण्य काम, असाधुता बढ़ी चली माने ए जगत रो अवस्था को जदि देखिबे एटा रोहिला भलिया नहीं। आमे मनुष्य बोली कहूछु सत कथा किंतु को मनुष्य लेखा रे आमे मनुष्य बोली डका जीवा पई योग्य भी नहीं, योग्य नहीं। आम निजर लोक मन को अत्याचार करूछु। प्रिय भाई भौणी माने मनुष्य भी नहीं। ए प्रकार एक असाधु जीवन में काटुछु, ए प्रकार को मंदतारे भ्रष्टतारे में जीवन काटुछु। चारिआडे मंदता, चारिआडे मंदता। ए प्रकार को कष्टर समय में वास करूछु। एमिति केही नहीं जार मन रे वेदना नहीं। दुनिया रे अनेक समस्या मध्य दे आमे गति करूछु कारण चारिआडे न्यायाचरण नहीं, न्यायाचरण नहीं। आप कोठी भी जानतु, को डिपार्टमेंट रे जानतु प्रिय
भाई भौणी माने राति रे कौन सी महिला रास्ता रे छाड़वा चलवाटा छाड़ंतु थाना को भी जानतु थाना भी महिला मन को छाड़बे नहीं माने महिला माने हमर थाना को गले भी सुरक्षित नहीं मेडिकल को जानतु हमको कौन भावुछ आदिवासी लोक किछि नहीं कीड़ा पटेगा मना आपण जानतु राति रे ए मेडिकल को जानतु एते बड़ बना हिची हमर सुरक्षा पाए नहीं से मन आराम रे रहबा पे दरमा पाइबा पाए राति 2टा रे जानतु आपण देखबे से नर्स मान को फुटानी देखबे कलेक्टर ठरो दिखतिबो से मान दीदी सेलेन सरी गला हां कोन हला दीदी बेटी दियो दीदी आसुची चल दीदी सरी गला अरे कौन सरी गला कौन पेशेंट मरी गला मु आसची चल मोबाइल दिख दिख बसता छथि मु जाई छी मु जानी छी कहानी कोई नहीं आमे गोटे असाधु गोटे भ्रष्ट समाज रे बास करू छु एठी भलो बोली किछि नहीं देखो तो राति 10टा परे राति 10टा पर औषध दुकान भी बंद हो किरानी दुकान बंद हो फल दुकान बंद हो मिठा दुकान बंद हो सौदा दुकान राशन दुकान बंद हो मद दुकान बंद हो कि हेबो आमर तो पुलिस स्टेशन साइड रे मद दुकान अछि कोन बोल कहबार हमें काको कहबार जने बाबूआनी मते फोटो देखाउतले हेडी सर ए गोटे का कांथ एपटे मद दुकान ए कांथ एपटे पुलिस स्टेशन माने गोटे कांथ रे एपटे मद दुकान एपटे पुलिस स्टेशन बल केते सुरक्षित भाबरे मद बिक्री चलछि काको कहबो प्रिय माने आमे जो जगत रे बास करूछु एटा रोइला भया नै हमर झियो मान को अत्याचार करा जाउछि महिला मान को अत्याचार करा जाउछि हमर लोक मान को द्वारा हमर लोक मान आपण जानतो देखिबे आपण देखिबे माने जो लोक माने जेल रे थिबा कथा जो मान को नारे 1000 टका केस थिबो मर्डर केस रेप केस ए केस से मन पार्लियामेंट रे भर्ती छै एमन जेल रे थिबा कथा एमन पार्लियामेंट रे अछंती तो देशर अवस्था कोन भाबी देखंतु अल्प केतोटी हाथ गणती लोक फलो अछंती सेमान को हमर भरोसा अछि बाकी लोक पर भरोसा नहीं और प्रिय भाई भणी माने मु एबे कटक रे थिली माने कष्ट लागे मनर कष्ट को मु कहू छी आपण गोटे पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं के जाउ छंती बाटरे डीजल सरी गला से पेशेंट से एम्बुलेंस भीतर मरी गला एतकी मानवता नहीं बाकी लोग को तेल दियो नहीं एटलीस्ट एम्बुलेंस को तो तेल देवर अछि कि नहीं कौन करी प्रभु को धन्यवाद हो सरकारी स्कूल थिला बोली पाठले पढलु एबे तो सरकार स्कूल सब बंद करा होछि कौन करबा गोटे गाँव रे मद दुकान खोलले गाँ लोग प्रोटेस्ट कला तांको कुटकुटा मारता सेमन कहले आज्ञा ए पाखरे मद दुकान खोलो नहीं आज्ञा ए रास्ता रे झियो भौणी माने काम करी आसुद राति रे जीवासवा होचंती एठी जदी मद पीबे बोले हमर पिला टके केते सुरक्षित थिबे आमे गोटे भ्रष्ट समाज रे बास करू छु गोटे असाधुता गोटे मंदता गोटे दुष्टता सानो सानो झियो मान प्रति अत्याचार करा जाउछि महिला माने सुरक्षित नांती तो आगो को आ भलो समय आसबो नहीं भलो समय नहीं हमर बुढ़ा कहला पर अच्छा दिन आनबी बोली एमती अच्छा दिन आनी छी जे गैस में से मिलु नहीं माने देखो तो 45 दिन को गैस सिलेंडर देले केंती हबो हमरटा तो 25-30 दिन रे सरी जीवो बाकी दिन कोन करबो चाउल बतराई को छाबू की चाउल को बतराई बुआरी कोन करबो एदरी राती चाउल बतराई थिलु 2 मुठा चाबुछु अरे बैगन आलू प्याज मरची को गलाई करी नुन सागे कातरी कातरी खाउछु बोल कहबो की कोन कहबो प्रिय माने सब भेजाल अपन मेडिसिन आर को जानतु को मेडिसिन बोलता आगे ज्वर हेले गोटे टैबलेट खाले ज्वर छाड़ी जाउतिला एबे 10टा टैबलेट खाली भी ज्वर बाटे ज्वर ओसो बाटे ओसो देखो तो छाड़ा जदी होतिला गोटे टैबलेट खाले छाड़ा बंद होतिला एबे नहीं ओआरएस खाओ ओसो खाओ किछि नहीं ए बाटे ए टेप खोला से बाटे से टेप खोला चली छी लोक मान प्रिय भाई भणी माने बड़ बड़ मेडिकल कंपनी रो मेडिसिन गुडा को जदी भेजाल आसुची बाकी मेडिसिन रो कोन कहा जीवो
ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏମିତିକା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଯା ଉତ୍ତମ ତା ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତମ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ କି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ତ ହେଲୋ ରାତି ସାରା କାହାକୁ କଥା ହଉଛ ଲୋ ମାକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ତୁଇ ମା ହେଇଛୁ ମା ପରା ଥା ବେଶୀ କଥା ହଉଛୁ ଗୋ ବୋଲି ମାକୁ ବିଡାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିହେବ କି ମାଗଣା ପଇସା ତ ଫଲ କରି ବାଲ ବି କାଟି ହଉନାହାନ୍ତି ନିଜର ପଇସା ନିଜେ କମାଇ କରି ବାଲ କାଟିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ এবারে চাঞ্চি দৌড় মজিরে তার মুন্ডକୁ দেখবো সন পিরি গাদা পড়া তার মুন্ডକୁ দেখবো সমান পিরি গাদা পড়া গাথিব আরে কানে গুলা পিলি দিল আমার পিলা মানে ভেন্ডিয়া পিলা মানে কানে পিলি তাউচନ୍ତି মা মন কইলে হেবো কি নাই এরে বাবু তুই বাসন্তী নাই বেটা তুই বসন্ত বাসন্তী কানে পিলবো বসন্ত পিলবো না পিলা মানে ଭଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ଆରେ ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିବ ଭଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଯୋଉ ଲୋକ ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟୁଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲବେ ଆମର ଭାଷାରେ ବୟା ବୋଲବେ ବାୟାଟା ସେଟା କାହାର କଥା କେ ମାନବାଟା ନାହିଁ ମାନବେ କି ନାଇଁ ଏ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିବ ହେ ମଦ ଛାଡ ବୋଲି କିସ କହୁଛି ତକେ ଛାଡିବି ବୋଲୁଛି କଣ କହୁଛି ମଦ ଛାଡ ବୋଲେ ତତେ ଛାଡି ଏ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବେ କେତେବେଳେ ଜଟାଣ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାର ଅଛି ଏବେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାକୁ ଡରଉଛନ୍ତି କଣ ତୁ କାହିଁକି ମୋର ବାପା ହେଲୁ ତୁ କାହିଁକି ମୋର ମା ହେଲୁ ବୋଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଇଦେଲେ ତ ଭୁଲ କରି ପଡିଗଲା ସେଟା ମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କଣ କରିବ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଗାଈକୁ ମୋର ମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ଗାଈ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜର ବାପା ମାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଗତି ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ମୋର ମିଟିଂ ନଥିଲା ପୋଷ୍ଟରରେ ମୋର ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ରହିପାରିବିନି ଖାଲି ସକାଳ ବେଳା ଆସିବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେ ପୁଅ ମାନେ ପାମ୍ପଲେଟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଡେଟଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇନା ନମସ୍କାର ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେତେ ଲମ୍ବା ନା ଦରକାର ନାହିଁ ভালো ভাইনা বলে যথেষ্ট আমানে বহুত খুশি যে আমার ভাইনা আসিছন্তি আর বাস্তবরে সে বিনা পক্ষপাতর সবু সহিত মিশন্তি সবু পাখু জানতি যে কোনসি আপন সমস্যা নেকি জানতু সবু করবা পয়সা নাই বলবে নাই তো সে নাই বলবে নাই মু বি দুই তিন থর কথা আইছ তাঙ্কু মু যেবে বি যে সমস্যা কইবি হ্যাঁ হেইছিব কিছু বাত নাই হ্যাঁ হেইছিব নাই বলবা নাই তো প্রিয় ভাই ভনি মানে से खाली एमएलए अछथि कोनोसी दायित्वरे नांती हमर ओडिसा हमर कोरा हमर जयपुर जदि एत उन्नत होई परिछि जदि कोनोसी दायित्वरे केबे थांते कोन ही थांता हम जानि सत ना आमे एते सुंदर मेडिकल देखि पारुछु हमर विक्रमदेव कॉलेज यूनिवर्सिटी ही गला सत ना प्रिय भाई बने मन काहे केटा कहछि आमान उत्तम नेतृत्व लोकमान दरकार अछि भलो लोकमान दरकार अछि प्रभु आमान अनुग्रह करन भलो लोकमान नाहंती एबे तो प्रिय भाई भनी माने आपण मान कहिबा पई चाहे आज प्रभु आमान को सहित कथा होछंती तांकर वाक्य द्वारा मान सहित कथा होछंती आमान को से किछि कहिबा पई चाहुछंती ए जगत मंदता भ्रष्टता कला बजारी दुर्गतिर अवस्था चलला को प्रभु कहउछंती तुमे कोन करिवो प्रभु को सहित चलिवो एटा से चाहुछंती प्रभु मनुष्य को काहे तैयारी कले आप जो देखिए प्रिय भाई भनी माने आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय 27 पद आदि पुस्तक 1 पर्व 27 पद
ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବ ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇଲା ପରେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ପିଉଛୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ କମାଉଛି ମୁଇଁ ପିଉଛି କଥା ମାନବାଟା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବନାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ବନାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏ ଅସାଧୁ ଜଗତ ପଛରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏ ଜଗତ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ନାହିଁ ଜିରୋ ଚାରିଆଡେ ପାପ ମନ୍ଦତା ଭ୍ରଷ୍ଟତା କଣ କଣ ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଚଳନକୁ ବଦଳାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ସିଜେଆଇ ସେ ଆମର ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୋକରୋଚ ବୋଲେ କଣଟା ଝୁଡା ଆମର ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇ ପାରୁନ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଇ ପାରୁନ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କୋକରୋଚ ଝୁଡା ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାଇ କରି ଏତେ ନିଚ କଥା କହିବାର ସ୍ୱଭାବ ଦେବ ନାହିଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଆଗକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ରାସ୍ତା ଆଇ ଆମ୍ ଦ ୱେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ଦୁନିଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯୀଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ଏ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟେ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ସତ୍ୟତା କହିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି କଣ ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନୁହନ୍ତି ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜୟପୁରରେ ମୋର ଘର ଏଠି ମୋର ଘର କଟକରେ ରହୁଛି ନା ଏଠି ମୋର ଘର ମତେ ଏବେ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ଥର କୁମୁଲି ପୁଟ ଆସିଛି ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର 53 ବର୍ଷରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁମୁଲି ପୁଟ ଆସିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିକି ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ତୋ ଦିନାବସନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି କଣ ଗମନାଗମନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଚଲାବୁଲା ହଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ
प्रिय माने जदि आमे प्रभु को सहित चलबू आ प्रभु आम सहित चलबे आमे कोन दुर्बल दुर्बल ही पारबो आमे प्रभु को सहित चलू न प्रभु भी आम सहित चलू सदे आमे भी जानि न आज दुर्गति सर्वनाश मूल कारण कौन आम स्वेच्छाचारी ही जाइछु स्वेच्छाचारी हमको कौन कह जाउछि आत्मनिर्भरशील भारत बनाबे कि भारत देशर सब संपत्ति नहीं जीव तुम्हें हमको ढूंढा कर छाड़ी दे करी आत्मनिर्भरशील पुआ मझे आम आज्ञा कौन कहते सुना किण बनाई सुना किणला पर दिशुच आम प्रिय भाई भणी माने भारतर 60% लोक फ्री चाउल दयारे बंचुचु से डिपू वाला को पचाचु चाउल केबे मिलबो से चाउल जदि बंद होला हमें भूखे मरबो हमें तुरानी पानी मिलबो नहीं हमर आज्ञा किस कहउछंती सुना घेन बने प्रिय माने हास्यास्पद विषय मु काहे केटा कहउची आगामी समय जगत रे भलो समय नहीं भलो समय नहीं आहुरी कदर समय आसीबो जदि प्रभु को सहित चलबे प्रभु को राज्य रे जाई परिबे न सर्वनाश सामना रे अछि सर्वनाश सामना प्रत्येक कहिबा पई चाहे मोर प्रिय भाई भनी माने आज वाक्य सुनु सुनु जीवन को समीक्षा करबा वास्तव रे मु प्रभु को सहित चालू छी मु प्रभु को रास्ता रे चालू छी मु केमती जीवन काटू छी मु अन्य मान को ठकी पारे अन्य मान को बोकाई बनाई पारे आई कैन चीट अदर्स बट आई कैन नॉट चीट गॉड मु प्रभु को ठकी पारबी नहीं ठकी पारबी नहीं हमर पुओ जे माने मोबाइल रे चारटा पासवर्ड पकाई भाबु जदी काकू जणा ने तोर बापा को ना जणा ने मां को प्रभु को जणा ने मद पी दउ छथि सब खाइ दउ छथि और चिकन पकोड़ा खाइ दे कर चाट खाइ दे कर भाबु छथि मद मु पी नहीं तो जने मद पी नाले ओदरी जाई छी ताकू उठाई घरे पहुंचा देलो सकाल मते कोन कहूची आज्ञा मु जानि पारले ना आज्ञा पेप्सी बोली मते पिया गेले बोलछि मिकल कोरापुटा बोली मु भोका प्रात दिसुची प्रिय भाई बनी माने मद पेप्सी रो कलर ही परे किंतु गंध पेप्सी भलिया नथिबो मु कहली को बाटे पिलु तुई बोली तल बाटे कुपुर बाटे को बाटे पिलु तुई जदि तू पाटी बाटे पी थिबु बोले तू मूर्छा हितिले मिसा कि अंध हितिले मिसा जानि पारबु जे पाटी ऊपर प्रभु नाक दै छथि एटा सृष्टिकर्ता कर सृष्टि जे तुमे कोन खाउछो कोन पिउछो जंती सुंगी कर जानि पारबो प्रत्येक कहिबा पई चाहे आज आम समस्ते कुकर्म करी ओबाटे जाय भाबुछु मु ठीक करूछि हिसाब हो दिने दिने हिसाब हो से अछंती हिसाब करबा परमेश्वर आज कहउछंती मो सहित चलबो मो पछे चलबो तो बचबो नले तमर अवस्था कोन बो जानि था सामना तो विनष्ट अछि मनुष्य मरि गले सरी जाय नै 70 वर्ष मरि गले सरी जाय नै सरला पर अनंत जीवन अछि कोठी काटबो जदि जीसु को पछरे चलबो नै जीसु को चलबो नै केमती होबा प्रिय भाई बनी माने प्रभु आपण मान को अनुग्रह करो चक्षु बंद करबा पदे प्रार्थना करबा चक्षु बंद करबा ए संवाद को रखुची पुनी परवर्ती समय अल्प विराम पर मु कंटिन्यू करबी या मध्य में परे परे दान भी संग्रह करनबा तापर में वाक्य मध्यक जीवा पते चक्षु बंद करबा उपदे प्रार्थना करबा पई चाहे जमते जीवन काटलु काटलु भाई भणी माने पापरे मंदतारे भ्रष्टतारे असाधुतारे जीवन काटिलु किंतु आज जीवन को समीक्षा करबा मु कोन ठीक रास्ता चालू छी कि मु कोन ठीक जगह रे जाउ छी कि मु कोन ठीक बाट रे जाउ छी कि मु भाबु छी मु मोर मालिक बोली करे मु मोर मालिक न हो मते जने तयारी करछन से मोर मालिक अटन प्रभु मोर मालिक अटन से चाहू छथि पुओरे छियोरे तू ओबाट न जाय मु पछरे चाल आज गोटे निष्पत्ति नबा प्रभु मोर बळका जीवन मु आपन सहित चलिबा पई चाहू छी पिता परमेश्वर मु आपन को दास भाव प्रार्थना करू छी प्रत्येक को दया करो आपन को सहित चलिबा पई आपन को पछरे चलिबा पई अनुग्रह करो दया करो प्रभु प्रार्थना सुनिलो धन्यवाद दउ छी आदर महिमा आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली आमेन।